ये दुनिया हमें जो दिखाती है वो सच नहीं और जो छुपाती है वही हकीकत है। बलोचिस्तान की खामोश वादियों में रेत के बेजान जर्रों और चट्टानों की जुबान में छुपी एक ऐसी सरजमीन सांस लेती है जहां रूहें काफिलों की सूरत में आती हैं और वक्त बस तमाशाई बनकर रह जाता है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक सफर है। हम बात करेंगे उन मुजिस्मों की जो बोलेंगे, उन कदमों की जो विलायत के निशान छोड़ गए और उस गार की जहां रातों में खामोशी भी तस्बीह पड़ती है। और बात करेंगे ऐसे मस्त कलंदर की जिसने लाहौत लामकां में डेरा डाला और कयामत तक इस जगह को मुनव्वर कर दिया। लाहौत लामकां के पहाड़ों में जहां रेत उड़ती नहीं बल्कि बैठकर सोचती है, वहां आपको ऐसे कुछ पत्थर मिलेंगे जो जानवरों की शक्ल में हैं, बेजान दिखाई देते हैं, मगर जो जानने वाले हैं वो कहते हैं ये महज पत्थर नहीं, ये इंतजार में है, किसी लम्हे के, किसी आवाज के, किसी नारे के। रिवायात कहती हैं ये वो लश्कर है जो वक्त के इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद पर जिंदा होगा। यही वो घुड़सवार होंगे जो उनके शाना बशाना हक व बातिल की आखिरी जंग लड़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा पत्थरों को जान कैसे आती है? क्या विलायत ऐसी शय है जो जमादात में भी रूह फूंक देती है? शायद यही वो मुकाम है जहां इश्क का कमाल ये है कि वो वक्त को भी थमा देता है और पत्थरों को भी सिपाही बना देता है। ये मुजिस्मे ना बोलते हैं ना हिलते हैं, मगर इनकी खामोशी में वो गर्ज छुपी है जो ज़हूर के दिन जमीनों आसमान को हिला देगी। कहते हैं कुछ निशान वक्त मिटा देता है और कुछ निशान वक्त को मिटा देते हैं। बलोचिस्तान की इस खामोश वादी में जहां लाहौत लामकां के दरो दीवार सदियों से विलायत की खुशबू संभाले हुए हैं, वहां एक चट्टान पर 2 कदमों के निशान सब्त हैं, खामोश मगर बुलंद गवाही के साथ। ये निशान हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों से मंसूब हैं जब वो इस वादी में गोकल देओ से लड़ने आए थे। कहा जाता है जैसे ही उनका कदम जमीन पर पड़ा, जमीन लरज गई, पहाड़ सजदे में झुक गए और चट्टान ने अपने सीने पर उनके कदम महफूज कर लिए। ऐसा लगता है जैसे पत्थर ने वक्त से कह दिया हो, रुक जा, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम गुजरे हैं यहाँ से। जायरीन यहाँ आते हैं, किसी की आंखें भर आती हैं, किसी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि ये निशान सिर्फ जाहिरी नहीं, ये निशान बातनी विलायत की सनद भी है जो उन पर खुलते हैं जिनकी निगाह में मार्फत का चिराग जल रहा हो। जब आप इस चट्टान को छूते हैं, आप सिर्फ पत्थर नहीं छू रहे, आप एक राज को छू रहे हैं जिसे अल्लाह ने पत्थर में छुपाया ताकि वक्त आने पर वो बोल उठे कि हाँ, मौला अली अलैहिस्सलाम यहाँ थे और वही हैं जो विलायत के मुहाफिज हैं, जो लाहौत के मुहाफिज हैं। यहाँ सिर्फ निशान नहीं, एक कशिश है, ऐसी कशिश जो दिल को अपनी तरफ बुलाती है, जो विलायत से दूर भटके हुओं को वापस बुलाती है। ये निशान अकीदत का रास्ता है और रूहानी सफर का दूसरा कदम। लेकिन लाहौत का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम बढ़ेंगे उस गार की तरफ जहाँ नूर ने खुद को छुपाया, जहाँ बिलावल शाह नूरानी मस्त रहमतुल्लाह अलैह ने खलवत इख्तियार की और पत्थर में रूह बेदार हुई। क्या आप उस गार के दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार हैं? तो आए मेरे साथ। हर पहाड़ सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं होता, कुछ पहाड़ सीने में राज छुपाए होते हैं और कुछ गार खामोश बैठकर विलायत की हिकायतें सुनाते हैं। लाहौत लामकां के कल्ब में वो मुकाम आता है जिसे शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का गार कहा जाता है। ये आम गार नहीं, ये वो खलवत गाह है जहाँ शाह नूरानी मस्त रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से कटकर विलायत अली अलैहिस्सलाम में गुम होकर बैठा करते थे। ये गार चट्टानों में छुपा एक आरिफ है जो बोलता नहीं लेकिन सुनने वालों को राज सुनाता है। यहाँ बैठकर जब कोई फकीर जिक्र करता है तो यूं लगता है जैसे दीवारें भी साथ साथ विर्द दोहरा रही हों। यहाँ वो लम्हात बेदार होते हैं जहाँ दुनिया का शोर दम तोड़ देता है और बातिन की सदाएं जागती हैं। कहा जाता है बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी गार में मुजाहिदात किए और उन्हें इसी खलवत में इज़्न लाहौत मिला, वही इज़्न जो सिर्फ खासों को अता होता है। इस गार की फजा में एक अजीब सी कशिश है, जैसे वक्त ने यहाँ सजदा किया हो, जैसे यहाँ विलायत अपनी आंखें बंद करके मुराकबे में हो। जो भी यहाँ आता है एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब वो खुद को नहीं किसी और को सुन रहा होता है। वो आवाज जो बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है, वो राज जो किसी जुबान में नहीं बस दिल की धड़कन में लिपटा होता है। लेकिन ये गार, इसके राज, इसकी खामोशी, ये तो सिर्फ तमहीद है। अब हम निकलेंगे वक्त के उस लम्हे की
طرف जिसे लाहौत की जुबान में कहा जाता है शाम का वक्त, जहां वक्त थम जाता है और विलायत बोल उठती है। शाम का वक्त ये वो लम्हा है जब दिन अपनी आखिरी सांस लेता है और रात की पहली किरण आहिस्ता आहिस्ता हर चीज पर फैलती है। ये वो लम्हा है जब जमीन और आसमान दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और वक्त अपने कदम रोक लेता है। लाहौत लामकान की सरजमीन पर यह शाम का वक्त किसी और शाम से मुख्तलिफ होता है। ये वो वक्त है जब ना सिर्फ आसमान बल्कि जमीन भी अपनी हकीकत दिखाती है और हर साया, हर दरख्त, हर पत्थर एक राज की गवाही बन जाता है। ये वो लम्हा है जब जमीन की सांसें गहरी होती हैं और हम इस गहरी खामोशी में खुद को खो देते हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह की बरकतें इस जमीन पर छा जाती हैं और इंसान अपने अंदर की गहराई को महसूस करता है जो सारी जिंदगी भूल चुका था। शाम के वक्त यहाँ एक खास सुकून है जो हर किसी के दिल में उतर जाता है। ये वो लम्हा है जब इंसान की आंखें खुलती हैं और उसका दिल हर चीज को साफ और वाज़ेह देखता है। कहा जाता है कि शाम के वक्त ये वो लम्हा होता है जब विलायत की हकीकत आश्कार होती है और मौला अली अलैहिस्सलाम की जात की चमक हर शय में गहरी हो जाती है। ये वो वक्त है जब हम अपने आप को देखते हैं और अपनी हकीकत को पहचानते हैं। वो हकीकत जो हमारे अंदर छुपी हुई है हमें मालूम नहीं होती, मगर यहाँ शाम के वक्त वो बाहर आती है। ये शाम का वक्त ये वो लम्हा है जब हर चीज अपना असल रंग दिखाती है, जब दरख्तों की सरसराहट, पत्थरों की खामोशी और हवा की खुनक लकीरें सब कुछ अपनी गवाही देने आती हैं। यहाँ का सकूत एक ऐसा सकूत है जो खामोशी नहीं है बल्कि इसमें गहराई है, एक ऐसी गहराई जो दिलों को छू जाती है और रूह को पिघला देती है। ये वो वक्त है जब हम एहसास करते हैं कि हम सिर्फ जिस्म नहीं हैं, हम रूह हैं और हमारी हकीकत का ताल्लुक लाहौत से है। शाम का ये वक्त, इसका सुकून, इसकी खामोशी, ये सब कुछ हमें इस बात का शऊर दिलाता है कि हम कहाँ हैं और कौन हैं। ये वो लम्हा है जब इंसान अपने रब के करीब आता है और तमाम दुनियावी फिक्रों से आजाद हो जाता है। इस सुकून में, इस खामोशी में वो सब कुछ है जो हम तलाश करते हैं। शाम के वक्त की हकीकत ये है, ये वो लम्हा है जब सच्चाई हमारे दिल में बेदार होती है और हर शय में विलायत की चमक नजर आती है। ये वक्त जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियां तक सब कुछ बदल देता है और ये हमें बताता है कि हम जो कुछ भी हैं वो हमेशा के लिए नहीं बल्कि उस लम्हे के लिए हैं जब वली का नूर उनके अंदर उतरे। शाम का वक्त वो लम्हा जब वक्त रुकता है। अब जब रात की गहराई हमें अपने अंदर खींच रही है, हम अगले बाब में दाखिल होंगे जहाँ सच और झूठ की आखिरी सरहद है, गहरी रात का राज जहाँ हर साया एक सरगोशी बन जाता है और हर चुप एक करामत बनकर सामने आती है। लाहौत लामकाम रात वो वक्त है जब हर चीज सुस्त पड़ जाती है, दिन का शोर खत्म होता है और जमीन अपने अंदर की गहराइयों में गोता लगाती है। रात का सकूत वो सकूत है जिसमें हर लफ्ज, हर सांस, हर धड़कन न सिर्फ महसूस होती है बल्कि एक रूहानी मानी भी हासिल करती है। लाहौत लामकान की जमीन पर यह गहरी रात का राज किसी और रात से मुख्तलिफ है। ये वो रात है जब आसमान और जमीन दोनों के दरवाजे खुलते हैं और विलायत की मौजूदगी हर तरफ फैल जाती है। ये वो रात है जब हर पत्थर, हर दरख्त, हर हवा का झोंका विलायत की सरगोशी में बदल जाता है। ये रात जहाँ वक्त भी रुक जाता है। ये वो रात है जब हर चुप एक करामत बन जाती है। ये वो वक्त है जब हर नजर, हर कदम खुद को लाहौत के करीब महसूस करता है। कहा जाता है कि रात के इस लम्हे में जब दुनिया की तमाम आवाजें खामोश हो जाती हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की रोशनी आसमान से नीचे उतरकर जमीन पर छा जाती है। ये वो वक्त है जब इंसान अपनी हकीकत को समझता है और हर शय जो उसके इर्द गिर्द है उसे एक नया मानी देती है। ये रात का सकूत वो सकूत है जिसमें इंसान हर चीज की हकीकत को देखता है। ये वो लम्हा है जब दिल अपनी हर ख्वाहिश से आजाद होकर फकत अल्लाह के करीब आ जाता है। ये वो लम्हा है जब इंसान की रूह जमीनों आसमान की सरहदों से निकलकर लाहौत की दुनिया में गुम हो जाती है। ये रात का राज वो लम्हा है जब हर चीज का सकूत एक करामत बनकर सामने आता है, जहां हर चुप में एक ऐसा कलाम छुपता है जो इंसान के अंदर की हकीकत को बेदार करता है। ये वो राज है जो हमेशा के लिए खामोश रहता है, मगर जो सच्चे दिल वाले सुनते हैं वो इसे हमेशा के लिए याद रखते हैं। लाहौत लामकान की गहरी रात वो वक्त है जब हर चीज अपनी हकीकत में तब्दील हो जाती है और हर वो फर्द जो इस राज को जानता है वो विलायत के सफर में एक कदम और आगे बढ़ जाता है।
رات کی خاموشی وہ خاموشی ہے جو دنیا کے شور میں کہیں گم ہو چکی ہے، مگر لاہوت میں یہ خاموشی ایک لہن بن کر گونجتی ہے جو ہر دل میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ اب اس رات کی گہرائی میں ہم ایک اور راز کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ولایت کا ایک اور دروازہ کھلتا ہے، جہاں زمین کی خاموشی میں وہ دریا کی آوازیں آتی ہیں جو کبھی نہیں تھمتی۔ دریا وہ عنصر ہے جس میں ہمیشہ ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ یہ دریا جو اپنی گہرائیوں میں انسان کے دل کی گہرائیوں کو چھپائے ہوتا ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو کبھی نہیں رکتا اور نہ کبھی اپنی حقیقت کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ لاہوت لامکاں کے کنارے پر دریا کی سرگوشی کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ یہ دریا صرف پانی کا ذخیرہ نہیں ہے، یہ وہ سرگوشی ہے جو ہر پانی کی لہر میں چھپے ہوئے رازوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ دریا خود کو کبھی نہیں دکھاتا، مگر وہ جو اس کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتا ہے وہ اس کی حقیقت کو سمجھ پاتا ہے۔ دریا کی سرگوشی وہ آواز ہے جو ہر لہر میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ آواز نہ کسی زبان میں ہے نہ کسی لفظ میں، یہ وہ سرگوشی ہے جو دل کی گہرائیوں میں محسوس کی جاتی ہے، وہ راز جو ہر شخص کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ دریا کی ہر لہر، ہر قطرے میں ایک الگ حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ حقیقت ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے جو دریا کی گہرائی میں غوطہ لگاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ واپسی کی بات نہیں، یہ ان لمحوں کی بات ہے جب انسان دریا کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو دریافت کرتا ہے۔ وہ لمحے جب انسان خود کو رب کی رضا میں گم کر لیتا ہے اور تمام دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ دریا کی وہ سرگوشی ہے جو ہر انسان کے اندر تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ہر دل میں اللہ کی محبت کے راستے کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ہر دریا کی گہرائی میں چھپی ہوتی ہے، اور جب آپ اس کی گہرائی میں غوطہ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دریا آپ کے اندر ہے۔ یہ دریا آپ کی روح کی گہرائیوں میں بہتا ہے۔ آپ کو صرف اس کی سرگوشیوں کو سننے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ دریا کی سرگوشی وہ آواز ہے جو کبھی نہیں تھمتی۔ یہ دریا کبھی نہیں رکتا، کیونکہ اس کی ہر لہر ایک مقصد کے تحت چلتی ہے، اور وہ مقصد ولایت کی روشنی کو پھیلانا ہے۔ یہ دریا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ یہ کبھی نہیں رکتی، یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے، مگر جب تک انسان اس دریا کی گہرائیوں میں غوطہ نہیں لگاتا اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ دریا کی سرگوشی کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے رازوں کو اب ہم ختم کرتے ہیں، مگر ابھی اس سفر کا اختتام نہیں آیا۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہر شے کی حقیقت کا تذکرہ ہوگا۔ کائنات کی سرگوشی، جہاں دریا، آسمان اور زمین سب کچھ ایک ہی زبان میں بات کرتے ہیں۔ کائنات وہ لامتناہی خلا ہے جس میں ہر شے اپنی حقیقت کا راز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ وہ کائنات ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم کس طرح اس کے جزو ہیں۔ ہم اس میں چھپے ہوئے رازوں کو کبھی نہ جان پائیں گے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہر شے، ہر ذرہ، ہر روشنی کی کرن ہماری موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔ لاہوت لامکاں کی سرزمین وہ جگہ ہے جہاں کائنات کی سرگوشی ہر طرف پھیل جاتی ہے، جہاں آسمان، زمین، دریا، ہوا اور ہر ذرہ سب کچھ ایک ہی زبان میں بات کرتا ہے، اور اس بات کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ ایک ہیں، اور یہ کائنات خود بھی ایک عظیم راز کی گواہی دیتی ہے جو ہر انسان کے اندر چھپایا گیا ہے۔ یہ کائنات کبھی بھی خاموش نہیں رہتی۔ ہر درخت کی سرسراہٹ، ہر پھول کی خوشبو، ہر ہوا کا جھونکا، یہ سب کچھ ایک پیغام ہوتا ہے۔ یہ ایک سرگوشی ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم سب کچھ کے جزو ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں اللہ کی ولایت کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی کائنات کی سرگوشی میں ہم حضرت بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ کو بھی محسوس کر سکتے ہیں، جو دریا کی سرگوشیوں کی طرح خاموش مگر عظیم حقیقت رکھتے ہیں۔ حضرت بلاول شاہ نورانی مست رحمت اللہ علیہ جو ہر لمحہ ولایت کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی خود ایک ایسا پیغام ہے جو کائنات کی تمام سرگوشیوں سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ کا تعلق اس دریا سے تھا جس میں ہر لہر میں کرامت کی سرگوشی چھپی تھی۔ ان کی زندگی میں وہ سکون تھا جو انسان کی روح کو آرام دیتا تھا۔ وہ ایک لمحے میں لاہوتی حقیقت کو سمجھ پاتے، اور وہ حقیقت جو ہر دریا کی گہرائی میں چھپی ہوتی ہے ان کی روح میں سمائی ہوئی تھی۔ یہ دریا، یہ کائنات حضرت بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی طرح ایک سرگوشی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت کا علم
علم نہ صرف زبان سے بلکہ عمل سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات میں ایک راز چھپا ہوا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر شے ایک مقصد سے حرکت کرتی ہے اور ہم اس مقصد کے حصے ہیں۔ جب ہم حضرت بلاول شاہ نورانی مست رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کائنات کی سرگوشی کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ دریا، یہ کائنات ہمیں اپنی حقیقت سمجھنے کے لیے بلا رہی ہے۔ یہ کائنات، یہ جو ہر شے کو ایک نظام میں جوڑ کر رکھتی ہے، یہ دراصل اس بات کا مظہر ہے کہ دنیا کی ہر شے میں ایک منصوبہ ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی حکمت کے تحت حرکت کر رہا ہے اور وہ حکمت ہمیں ولایت کی طرف لے جاتی ہے، جہاں ہر شے میں، ہر ذرے میں اللہ کی روشنی اور کرامت ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ کائنات بتاتی ہے کہ ہر ایک کی موجودگی ایک راز کی گواہی ہے اور اس راز کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے اندر کی ولایت کے نور کو پہچانیں اور اس نور کے ذریعے ہم دنیا کی حقیقت کو جان سکیں۔ یہ کائنات، اس کی ہر حرکت، اس کی ہر آواز، یہ سب ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہیں اور ہر شے کی سرگوشی ایک علامت ہے، ایک پیغام ہے جو ہمیں ولایت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ ہماری آخری سرگوشی ہے، لاہوت لامکاں کی سرزمین میں، جہاں ہر راز کا اختتام ہوتا ہے مگر جہاں ایک نیا آغاز بھی ہے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل داستان اردو، جہاں ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی نئی نئی ویڈیوز لاتے ہیں جو آپ کو پہلے کہیں نہیں ملتی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب اور خاندان کے لوگوں سے شیئر ضرور کیجیے گا اور مستقل ہمارے ساتھ اس سفر پر رہنے کے لیے داستان اردو کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔